Beranda YouTube ID, abaikan navigasi, telusuri dengan suara, aplikasi YouTube, setelan, login. Beranda, eksplorasi, subscription, koleksi, history. 2 video yang tidak tersedia disembunyikan, tutup, hiburan, 16 video 2x ditonton diperbarui hari ini. Simpan playlist, putar acak. 999, dapatkan tambahan kuota internet 500 Mbit berlaku 1 hari. DGN menyetujui kebijakan XL terbaru di XL Coit kebijakan brief. Please like, share and subscribe.